बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, काम पे टांग रही हैं, माथे पे पसीना है, बड़ी बुरी हालत है। हल्क कैंपेन चलवा रहा है, लाखों रुपया रोज का खर्चा किया जा रहा है सोशल मीडिया की टीमों पर। अब मरियम नवाज की टीम इस्तेमाल हो रही है, फंडिंग भी शायद वही कर रहे हैं, लेकिन कैंपेन चल रही है। यहां तक कि चीन का दौरा करने पे खबरें चलवाई जा रही हैं कि रहनुमा, जरा गौर करें, लीडर बन गए हैं जनाब। सियासत आती नहीं है, लेकिन सियासतदान बनने का शौक है। हालात बड़े खराब हैं, बड़ी परेशानी है। मैं आपको इमरान खान के मोटे मोटे 60 ऐसे काम बताता हूं जो इमरान खान इस मुल्क के लिए कर रहे थे, इसको फलाई रियासत बनाने के लिए कर रहे थे, इस पूरे माशरे को बदलने के लिए कर रहे थे। इमरान खान के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन पे मैं वक्तन फवक्तन रोशनी डालता रहता हूं, जिसमें कोरोना से निकलना, पूरी दुनिया के टॉप 3 ममालिक में आना, जहां अपनी कौम को भी बचाया और मैशत को भी बचा लिया। इमरान खान के बड़े कामों में से एक काम ये है। मैं आपको ऑल टुगेदर सारे काम बताता हूं, तकरीबन 60 ऐसे काम हैं, 50 से 60 ऐसे काम जो आपको लगेगा कि ये शानदार हैं और ये इमरान खान को इसका क्रेडिट जाता है। और इमरान खान जिस तरह मुल्क को चला रहे थे और जिस तरफ लेके जा रहे थे, यह मुमकिन था कि इमरान खान को ताहयात वजीर आजम मानना पड़ता, यानी अगले इलेक्शन में भी वो जीतते। और जिंदगी मौत का पता नहीं है कि जब बंदा इस तरह हो जाए और लोगों को आदत भी हो जाती है, फिर लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मसला क्या था? बादशाह सलामत को अपनी बादशाह जाती नजर आ रही थी। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला यह है कि जब एक बादशाह सलामत जाने वाले होते हैं तो जो शहजादे हैं वो आपस में लड़ पड़ते हैं कि मैं ऊपर बैठूंगा। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात साबिक शहजादे कर चुके हैं जो आपस में पहले लड़ते रहे हैं। जनरल हमीद गुल भी एक बात बता चुके हैं कि अमेरिका की मर्जी के बगैर हमारा नया बादशाह लगता ही नहीं है। हल्क खुद जब भी जाएगा आगे ऐसा बंदा लगाएगा और मेक श्योर करेगा कि ऐसा बंदा लगे कि उसको कम से कम कोई खतरा स्ट्रेट अवे ना हो। वरना जो काम उसने किया है, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि मुल्क से गद्दारी की है, ज़ाहिर है अगर कोई अपराइट बंदा आ गया, मुल्क से मोहब्बत करने वाला बंदा आ गया, मेड इन अमेरिका ना हुआ, वो ज़ाहिर एक्शन लेगा और एक्शन लेना बनता भी है। अभी तो डिसिप्लिन है, सब कुछ है, होना नहीं चाहिए कुछ भी। मैं खुद इसके हक में नहीं हूं कि डिसिप्लिन को तोड़ा जाए, लेकिन जाने के बाद तो होना चाहिए ना एक्शन। ये तो नहीं हो सकता, एक मिसाल बनाना चाहिए इबरत की। लेकिन इसीलिए सारी लड़ाई है कि वो अपना बंदा लगाना चाहता है, बल्कि सारे सेटअप में अपने बंदे लगाना चाहता है। 3 इंपॉर्टेंट होती हैं पोजीशंस, वहां वो सारे अपने बंदे रखना चाहता है। एक उसने लगा दिया है, 2 की तब्दीली होगी इंपॉर्टेंट पोजीशन में, और वो दोनों जगह पे अपने बंदे लगाना चाहता है। मैं बहुत जल्द आपको उनके नाम भी बता दूंगा। मेड इन अमेरिका होंगे और हल्क के बंदे होंगे, और अभी तक यही प्लानिंग चल रही है। आगे अल्लाह को क्या मंजूर है, और अगर इलेक्शन होते हैं और इमरान खान वाकई जीत जाते हैं अवाम की ओवरवेलमिंग सपोर्ट से, तो फिर जाहिर है इसको बदला जा सकता है, वरना नहीं बदला जा सकता। तो मैं आपको इमरान खान के 60 ऐसे काम बताता हूं और फिर उसके बाद बताता हूं कि बादशाह सलामत को क्या खतरा था इमरान खान से। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि अमेरिका से मदद मांगी गई, अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की गई और इमरान खान को हटाया गया? इनको डर क्या पड़ा हुआ था? तो मैं आपको वो बताता हूं। 60 ऐसे काम इमरान खान के, और मैं शुरू करता हूं बिनाइन कामों से और आगे चल के आपको बताता हूं कि फलाई रियासत क्या होती है। इमरान खान ने अपने ही दौर में 2 बार ओआईसी का इजलास पाकिस्तान में किया और ओआईसी की सदारत पाकिस्तान को मिली। एहसास प्रोग्राम शफाफियत से ऐसे चलाया कि कोरोना के दौरान गरीब भी बच गया, मैशत भी बच गई, और पूरी दुनिया इसकी मोहतरफ है। इसके बाद कारके कंपनी से हमें $1.5 अरब का आई थिंक जुर्माना था, वो माफ करवाया अर्दगान से स्पेशल बात करके। फिर इसके बाद LNG के मुआहदे सस्ते करवाए। नून लीग 13.25% पे मुआहदे कर गई थी ब्रांड के, इमरान खान ने 10% पे करवाए। सिर्फ आने वाले चंद सालों में हमें $2.5 अरब यानी 500 अरब रुपए का फायदा होगा, सिर्फ इमरान खान ने जो ये मुआहदे सस्ते करवाए हैं। 500 अरब। एक तरफ वो जो गलत मंसूबे लगा गए, जिससे आज तक हम रील कर रहे हैं, जो बिजली के गलत मंसूबे लगा गए, आज खुद तस्लीम कर रहे हैं कि उनकी वजह से तबाही आई हुई है। एक इमरान खान है जो सस्ते मुआहदे करवा रहा था। आगे चलते हैं। रशिया के साथ अपने मफादात के लिए, पाकिस्तान के मफादात के लिए इमरान खान ने तजारती मुआहदों की कोशिश की, और देख लें साजिश हो गई, उसे उतार दिया गया। फिर इसके बाद पूरे मुल्क की सनतें बंद थी, नून लीग बंद कर गई थी, ताले लगा गई थी। आप फैसलाबाद में किसी से पूछ लें क्या सूरत हाल थी, पूरे मुल्क में पूछ लें, सनतें बंद थी पाकिस्तान में। इमरान खान ने सारी सनतें चला दी, और ऐसी चलाई कि आखिरी साल 6% ग्रोथ हुई हमारी। 2 साल ऐसे बहुत कम आए हैं पाकिस्तान में जब लगातार 5-5.5% से ज्यादा ग्रोथ हुई हो।
یہ عمران خان کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اس کے بعد نیب کہتے ہیں جی عمران خان نے لوٹی دولت کا کیا کیا؟ عمران خان نے 397 ارب روپیہ برآمد کروایا چوروں سے۔ 397 ارب پورے پاکستان کی 75 سال میں، باقی سارے سال آپ ایک طرف رکھ دیں تو عمران خان کے 3.5 سالوں میں جو پیسہ برآمد ہوا ہے نا، اتنا باقی 70-71 سالوں میں نہیں ہوا۔ یہ کارنامہ تھا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اس کے بعد پاکستان، میں اب اکٹھا کر رہا ہوں اس کو، پاکستان کا کیس ہو، کشمیر کا کیس ہو، فلسطین کا کیس ہو، عمران خان نے زبردست طریقے سے لڑا پوری دنیا میں۔ مودی کے حوالے سے عمران خان کا سٹانس پوری دنیا کو پتا ہے کہ کتنا زبردست تھا۔ یہ سب پتا تھا عمران خان کو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے سوچ سمجھ کے یہ سٹانس لیا تھا، یہ لوگ اس کا وزن نہیں اٹھا سکے، اور دیکھ لیں گے کیا صورت ہے۔ لیکن عمران خان نے زبردست کیا۔ پھر اسلام فوبیا کے خلاف قرارداد منظور کروائی یونائٹڈ نیشن سے۔ یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے کہ 15 مارچ کو اب دن ڈکلیئر کر دیا گیا اسلام فوبیا کے خلاف۔ یہ عمران خان کا کارنامہ تھا۔ ملکی خزانہ 9 ارب ڈالر پہ ملا تھا، 22 ارب ڈالر پہ چھوڑا جب عدم اعتماد آئی اس دن۔ اس کے بعد تو عمران خان کے کنٹرول میں کچھ نہیں تھا۔ عمران خان کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ریاست کی مشینری میرے کنٹرول میں نہیں تھی 8 مارچ کے بعد، یعنی جس دن عدم اعتماد آئی سب کچھ حلقے نے اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ اس کے بعد جو تباہی آئی، جو نقصان ہوا، اس کا ذمہ دار حلقہ اور کوئی نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ عمران خان نے 22 ارب ڈالر پہ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کر دیے تھے، جو کہ ٹوٹل ملا کے 15 ارب تھے، اور اسٹیٹ بینک کے 9 ارب تھے جب عمران خان کو حکومت ملی تھی۔ اس کے بعد جو انفراسٹرکچر ہے، روڈ، سڑکیں، نواز شریف کے پچھلے دور سے زیادہ بنا کے دیے ہیں، اور آدھے پیسوں میں زیادہ تر جگہ پہ بنا کے دیے ہیں۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ اس کے بعد سی پیک اتھارٹی بنائی، گوادر پورٹ کو فنکشنل کیا۔ اس کے بعد زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کیا، تجارتی خسارہ ختم کر دیا۔ پچھلے سال تجارتی خسارہ نل تھا۔ اس سال اگر عالمی مہنگائی نہ آتی نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو گروتھ ہے نا 6% یہ ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے ہوتا، اور آج ڈالر 150 سے نیچے ہوتا۔ یہ صرف عالمی مہنگائی کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ جو ڈالر عمران خان کے دور میں بھی اوپر گیا اور اب اوپر گیا ہے ان کی غلط فیصلوں کی وجہ سے، اور کیونکہ مارکیٹ کو ان کے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیں۔ آگے چلتے ہیں۔ غیر ملکی قرضوں کی واپسی، یہاں تک کہ اتنی مشکل معیشت سنبھالنے کے باوجود نون لیگ جہاں ڈیٹ ٹو جی ڈی پی چھوڑ کے گئی تھی نا، یعنی ہمارے قرضے اور ہماری جو جی ڈی پی ہے اس میں جو تناسب تھا، عمران خان اس سے بہتر چھوڑ کے گیا ہے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں، بہتر چھوڑ کے گیا ہے۔ اتنی زبردست گروتھ ہوئی اور اتنی زبردست ڈیٹ مینجمنٹ کی ہے عمران خان نے اپنے دور میں۔ اس کے بعد میں آپ کو اگلی چیز بتاتا ہوں۔ عمران خان کا ایک کارنامہ جو لوگ اس کی روحانیت کو نہیں سمجھتے، وہ پوری دنیا میں اس نے جھنڈا اٹھایا کہ ایک اللہ ہے اور ہم اس کے سامنے صرف جھکتے ہیں، ہم یہ دنیاوی خداؤں کے سامنے نہیں جھکتے۔ اس نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی بتانے کے لیے اپنی قوم کو کہ تم کس راستے پہ چل کے کامیاب ہو سکتے ہو۔ اس نے پوری دنیا میں ناموس رسالت کا مقدمہ ایسے لڑا کہ کبھی تاریخ میں کسی حکمران نے نہیں لڑا۔ یہ عمران خان کے کارناموں میں سے، بہت سارے کارناموں میں سے سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے بعد سعودی عرب سے مزدوروں کی اس نے رہائی کروائی عمران خان نے۔ آج تک کسی حکمران نے یہ بات نہیں کی تھی کسی سعودی حکمران سے اس طرح۔ عمران خان نے وہیں کھڑے ہو کے ریکویسٹ کی اور اس نے کہا ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں، اور چھوڑے، مزدور چھوڑے گئے جو جیلوں میں سڑ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اسکولوں میں، یہ روحانیت سے میں آپ کو جوڑ کے بتا رہا ہوں، صبح کلاس کا آغاز درود شریف سے، قرآن کی تلاوت سے۔ ڈگری آپ کو قرآن پڑھے بغیر نہیں ملے گی۔ یہ سارا کچھ عمران خان نے کیا تھا۔ یکساں نصاب تعلیم عمران خان نے لانے کی کوشش کی۔ یہ بھی روکنا ضروری تھا، امریکہ کو اس سے مسئلہ تھا کہ یکساں نصاب تعلیم آ گیا، یہ جو قوم بٹی ہوئی ہے فرقوں میں، یہ جو لسانیت پہ بٹی ہوئی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، یہ قوم بن جائے گی۔ یہ امریکہ نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ آگے سری لنکا میں جب مسلمانوں کو جلایا جا رہا تھا، عمران خان ہی تھا جس نے آواز اٹھائی تھی، حالانکہ مسلمان تھے نا، آپ صرف پاکستانی تو نہیں کہہ سکتے، مسلمان تھے۔ پوری دنیا کے کس ملک نے آواز اٹھائی تھی؟ عمران خان نے اٹھائی اور اس کی بات مانی گئی، آنر کیا گیا اس کو۔ سری لنکن حکومت نے ان کو پھر بیریل کی اجازت دی۔ یہ زبردست چیز تھی۔ پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا میں یتیم خانے اور اولڈ ہوم قائم کیے، بڑی آئل ریفائنری ایک بنائی۔ اس کے بعد فلاح ریاست کے میں آپ کو 8-10 کام اب نیکسٹ بتاتا ہوں۔ احساس کفالت پروگرام، لنگر خانے، آج پوچھیں غریب سے کہ اس کی کیا حالت ہے اور یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے اس کے لیے۔ پناہ گاہیں، شیلٹر ہوم،
राशन कार्ड, किसान कार्ड, सेहत इंसाफ कार्ड, 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस हर बंदे को, आप इमेजिन कर सकते हैं। और साजिश कब हुई? 30 मार्च को पूरे पंजाब को ये मिलना था सेहत कार्ड, 8 मार्च को अदम एतमाद आ रही थी कि ये मिल गया तो ये तो फिर ये कहीं भी नहीं जाएगा, ये तो हमारे सरों पे बैठ जाएगा, हमारी बादशाहत खत्म हो जाएगी। फौरन उतारो ऐसे जालिम बंदे को जो अपनी कौम को 10 लाख की इंश्योरेंस दे रहा है। भाई ऐसे जालिम बंदे को तो बिल्कुल, ये तो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गया था, इसे उतारना जरूरी था। आगे सुने, एहसास स्कॉलरशिप गरीब बच्चों को दी गई, 50,000 सालाना दी जा रही थी। फिर उसके बाद दिया गया जी इंसाफ आफ्टरनून स्कूल, या आके हुकूमत ने आते खत्म कर दी हैं कि बिल्डिंग्स वही रहें लेकिन शाम को बच्चों को पढ़ा लिया जाए। गवर्नमेंट के स्कूलों की जो बिल्डिंग्स तो मौजूद थी, ये शुरू किया था और ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम था। आप देखें केपी में हमारी जो तालीम है, जो शरह ख़वान की, सब ज़्यादा इंप्रूव हुई है पूरे मुल्क के मुकाबले में। कुछ तो अच्छा वहाँ कर रहे होंगे ना। आगे चलते हैं। फिर जी हुआ खिदमती मराकज़, रोशन डिजिटल अकाउंट बनाया गया, उसमें आप देखें $4 अरब से ज़्यादा आ चुका है। फिर रास्त प्रोग्राम, ये जो डिजिटल बैंकिंग अभी शुरू की गई है। फिर उसके बाद अलकादिर यूनिवर्सिटी, सीरत पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी, ये क्याम किया गया। टैक्स रिफॉर्म्स, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करके इमरान खान ने दिखाया आपको। आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने इतना टैक्स इकट्ठा नहीं किया जितना इमरान खान ने करके दिखाया। क्रिकेट, इमरान खान जब आया था उसने कहा था मैं क्रिकेट ठीक कर दूंगा। मैं आपसे कहता हूं मुझे कमेंट्स में बताएं, जब इमरान खान आया था क्रिकेट टीम हमारी ज्यादा अच्छी थी या आज ज्यादा अच्छी है? तब खेलते थे तो आपको जीत का यकीन होता था, या जब आज खेलते हैं तो आपको जीत का यकीन होता है? ये होता है जब आप किसी इदारे को इंडिपेंडेंट करते हैं, क्रिकेटर को ऊपर बिठाया, और देख लें आज टीम की परफॉर्मेंस कितनी जबरदस्त है। उसके बाद ई ट्रांसफर यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम शुरू किया गया, ई पेंशन का आगाज किया गया। फिर उसके बाद बादशाह, मोहम्मद और दासू डैम जैसे बड़े डैमों पे 40 साल बाद पाकिस्तान में डैम बनाने का आगाज किया। ऐसा बंदा खतरनाक मुल्क के लिए, वो खुद मुख्तार बना रहा था मुल्क को, भाई तरक्की दे रहा था, उसे रोकना जरूरी था। खतरनाक बंदा था बहुत ज्यादा। फिर इसके बाद अपना घर स्कीम, घरों के लिए कर्जे मिल रहे थे। फिर बिला सूद कर्जे नौजवानों को दिए जा रहे थे। कामयाब पाकिस्तान, कामयाब नौजवान जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे थे, नौजवानों को रोजगार दे रहा था। बड़ा खतरनाक बंदा था भाई। इसको पाकिस्तान के लिए तो ये तो सिक्योरिटी रिस्क है भाई, इसे मारो, इसे गोली मारो। ऐसे बंदे को कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं? आगे चलते हैं। सिटीजन पोर्टल, इसमें बहुत सारी कमी कोताही भी हुई लेकिन लाखों लोगों को इससे फायदा हुआ, और मैं खुद जानता हूं बहुत सारे केसेस को जिसमें लोगों को फायदा हुआ। ये क्याम किया। फिर उसके बाद 23 नए डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों पर काम शुरू किया, और ऐसे और बहुत सारे काम। बिलियन ट्री सुनामी, पूरी दुनिया जिसकी मोतरफ है कि इमरान खान ने माहौलियात के लिए शानदार काम किया, पूरी दुनिया मानती है इस चीज को। इमरान खान ने कोरोना के दौरान वो कारकर्दगी दिखाई कि पूरी दुनिया हमसे, बिल गेट्स जैसा बंदा आके हमसे पूछ रहा है जी कि आपने ये कैसे मैनेज किया, क्योंकि अमेरिका में तो मिलियन से ज्यादा लोग मार गए। ये सूरत हाल थी। मीशत ऐसे संभाली हुई थी कि आज जो लोग आए हैं वो कहते हैं जी कि इमरान खान लोगों को सस्ती चीजें दे रहा था, हम तो फंस गए आके। 3.5 साल उसके खिलाफ एक बयानिया बनाया कि ये महंगाई कर रहा है। आते ही हुकूमत में कहते हैं कि इसने सस्ती चीजें दी हुई थी, हम महंगी कर रहे हैं। बयानिया बनाया हुआ था कि IMF को इसने मुल्क बेच दिया है। आके कहते हैं जी कि IMF की कोई बात नहीं मान रहा था, IMF को बेवकूफ बना रहा था, हम IMF को इंसाफ दिलाएंगे और उसकी सारी बातें मानेंगे। आप देखें बातें मान रहे हैं तो पेट्रोल 210 का है, और ये जो कहते हैं ना कि इमरान खान ने मुआहदा कर दिया था, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर कोई मुआहदा हुआ भी था तो वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का मुआहदा था। इन्होंने अब तक जीरो लगाई हुई है। अब तक इन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी नहीं लगाई, तो मुआहदे पे तो अमल ही नहीं किया, तो 210 पे पहुंचा दिया। मुआहदे पे अमल करेंगे तो कहां जाएगा? तो ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात हुई नहीं। इमरान खान ने कीमतें नहीं, अभी इतनी बड़ी नहीं थी, तो 4 रुपए माहाना लगा के आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने की बात की थी, और मैक्सिमम 30 रुपए कीमत बढ़नी थी पेट्रोल की, मैक्सिमम मुआहदे के मुताबिक। 60 ये भी बढ़ा चुके हैं, ये 30-40 और बढ़ाएंगे, आपको मैं बता रहा हूं। ये झूठ बोल रहे हैं, आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। और फिर इमरान खान ने जब कीमतें कम की थी ना पेट्रोल की, तो $90 का था या 92 का, चलें जी आप 98 कर लें, 100 नहीं था पर बैरल। जब इमरान खान ने 150 पे कीमतें रखी हुई थी, ये जब आए तो 120 पे चला गया। तो इन्होंने फौरन कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई, आप मुझे बताएं? ये क्यों रोकते रहे, क्यों रोक के बैठे रहे, क्यों सब्सिडी एक्स्ट्रा देते रहे? आप ये कहते हैं जी कि उसने सब्सिडी दी थी, सब फ्रॉड है, सब झूठ है। तो मैं आपको बता रहा हूं, परेशानी है। मीडिया पे कैंपेन चल रही है, सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है। मरियम का मीडिया सेल हल्क की कैंपेन चला रहा है। मैं आपको सिंपल एक
یہاں پہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر یہ سازش نہیں ہے حل کی، اگر یہ رجیم چینج اس نے نہیں کروایا، تو مریم کیوں اس کی کیمپین چلا رہی ہے؟ مریم کا کیس تو ابھی وہی ہے، نواز شریف کا کیس بھی وہی ہے، ابھی تک تو ان کی کوئی ضمانتیں نہیں ہوئی. ضمانت سے مراد ہے کہ ان کا کیس ختم نہیں ہوا ابھی تک. تو یہ کیوں اس کی کیمپین چلا رہے ہیں؟ کیونکہ ڈیل ہو چکی ہے، ان کے کیسز ختم ہوں گے. مریم اگلے الیکشن لڑنے کے قابل ہوگی. یہ ساری کھیل چل رہا ہے، یہ اس لیے مریم کیمپین چلا رہی ہیں. مریم اورنگزیب آج میڈیا پہ کہتی ہیں جی آپ بتائیں آج یا کل کا ان کا کوئی پروگرام چل رہا ہے، وائرل ہو رہا ہے کہ ہم نے کب کیمپین کی ہے اداروں کے خلاف. یعنی توبہ توبہ توبہ، یہ لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور اتنی روانی سے کہ کانوں کو بندہ ہاتھ لگائے. تو ناظرین یہ ہے صورتحال. میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان ایسے کام کر رہا تھا کہ بادشاہ سلامت کو اپنی بادشاہ جانے کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا. ایسے خطرناک بندے کے خلاف پھر امریکہ کو ساتھ ملا کے سازش کرنا ضروری تھا، کیونکہ اگر پاکستان ترقی کر جاتا ہے تو ان کی بادشاہت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ اپنی بادشاہت کسی قیمت پر ختم نہیں ہونے دیں گے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.